स्मरण रखिब सुंदरता अस्त्रठू भी अधिक घातक होई थाए तेबे ही तो तांको सहित क्रीड़ा करिबारे अधिक आनंद आसे। सुंदरता को साधन करिबार समय आसी जाइछि। समय आसी जाइछि घातक अस्त्र धारण करिबार। तुमे विष्णु को भक्ति करिबनी वेदवती विधाता रावण को प्रेम करिब। एबे यह ही नियति तुमर। गुरुदेव कहतु मो पुत्र जातक केमिति हेछि? गोटे शब्द रे कहिबि जदि तेबे मंगलमय। मारुति प्रणाम महाराज। प्रणाम ऋषि बड़ो। आस मो पुत्र नामकरण संस्कार हबाकू जाउछि। आज्ञा महाराज आपण माने आरंभ करंतु। मो एई गली आ एई आसली। शीघ्र आसीबो। नानी थारी गुरुदेव को अन्नप्राशनर विधि पचारि नबा। हाँ ता पूर्व शिशु कौन प्रकार अन्न ग्रहण करि परिबनी। किंतु से विधि रे तो एबे बहुत समय अछि परंतु थारे पचारि नबारे खेती कोन अछि? ठीक अछि चल। अर्थात अन्नप्राशन विधि बिना प्रभु मोर भोग स्वीकार करि पारिबेनी। बाबू केमिति अछंडी आपण किछि समस्या? इटा तो लडू आपण को भाई आनी छी परंतु अन्नप्राशन विधि बिना याको म आपण को खुएई पालिबेनी। हनुमान हनुमान श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम 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 बाबू श्री राम। हनुमान ए लडू मोर शिशु रूप ग्रहण करि परिबेनी परंतु मु मोर साक्षात स्वरूप रे तो ग्रहण करि परिबि ना। बाबू आपण सतले मोर लडू खाइबे? जदि तमे मते श्रद्धार सह खुआइब तेबे अवश्य खाइबी कारण मु कौनसी कथा पई तमको मना करि परिबिनी। हे बाबू मोर श्री राम केबे तुमर इच्छा अछि जे आपण को ए लड्डू निज हाथ ले खुएबी? राम श्री राम जय जय राम। 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 अंतत आपण मोर इच्छा पूर्ण करि देले बाबू। मु धन्य होई गली। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम देवी कौशल्या पुत्र को नहीं आस नामकरण संस्कार समय हो गलानी। लागुची के
କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବୁ? ବାବୁ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆପଣ? ବାବୁ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପୁତ୍ର ମାରୁତି, ତମେ ଏଠାରେ କଣ କରୁଛ? ସେପଟେ ନାମକରଣର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଉଠ। ପୁତ୍ର ମାରୁତି, ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବି ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ଚାଲ ପୁତ୍ର, ଆଜି ତମର ନାମକରଣ ହବ। कौनसी अनिष्टर संकेत नुहे तो मते कौनसी अशुभ शक्तिर उपस्थितिर आभास मिलुछि। राजा राज राज राजेश्वर वीर वीर वायम रक्षम लंकाधिपते राक्षस राजा। वर्ष वर्ष धरी यही क्षणर प्रतीक्षा थिला। रावण तू बहु वर्षरु एई क्षण को प्रतीक्षा करिथिली मु। नहीं नहीं एमिति हेई पारिबनी, यह कदापि संभव नुहे। तुमे तो पूर्व ठारु भी अधिक सुंदरी हेई जाइछ। परंतु तू एबे भी सेमिति अछु, कामुक क्रूर व्यभिचारी।
ठीक ना? ପ୍ରେମର ଉତ୍ତରରେ କଟାକ୍ଷ କାହିଁକି ଦେବି? ଯତ୍ର ନାରାୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମଣତେ ତତ୍ର ଦେବତାଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ନାରୀର ପୂଜା ହେଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିବାସ ସେଇଠି ହେଇଥାଏ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ହିଁ ବିଧାତା ଆଉ ରାବଣ ହିଁ ଭଗବାନ, ତେବେ ରାବଣର ହୃଦୟରେ ନାରୀ ପ୍ରତି କେବଳ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ନିଜକୁ ବିଧାତା ବୋଲି କହିଦେଲେ କେହି ବିଧାତା ହେଇଯାଇନି ରାବଣ। ଭୁଲି ଯାଅନି ଯେ ଏହି ସୁନ୍ଦରତା କାରଣରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ତତେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ରାବଣ। ବେଦବତୀ, ବିଧାତା ରାବଣଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଆଭାସ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ଅନ୍ତର୍ମନରୁ ବିଷ୍ଣୁର ଭକ୍ତି ବାହାର କରି ରାବଣ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭରିଦେବି। ବେଦବତୀ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିପାରୁନି, କୃପା କରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦନଙ୍କ ଜାତକ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପୁତ୍ର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଭିତରେ ୟାଙ୍କର ତ୍ରାସ ରହିବ, ଅତି ବଳଶାଳୀ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପୁତ୍ର। ମହାରାଜ, ୟାଙ୍କ ଜାତକରେ 100 ଅକ୍ଷରର ଯୋଗ ଅଛି। ଅତଃ ୟାଙ୍କ ନାମ ହେବ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରୁଥିବା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରାଜକୁମାର ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ରାଜକୁମାର ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ରାଜକୁମାର ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ରାଜକୁମାର ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାମ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦନଙ୍କ ଜାତକ ବିଷୟରେ। ଇଏ କ୍ରୋଧରେ ଭରି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। କଠିନରୁ କଠିନ ସଂକଟର ଭାର ବହନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ କ୍ଷମତା ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆଉ ୟାଙ୍କର ନାମ ଲ ଅକ୍ଷରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେବ। ରାଜକୁମାର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ରାଜକୁମାର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ରାଜକୁମାର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଜୟ। ଆହା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୈକେୟୀ ନନ୍ଦନଙ୍କ ଜାତକ ବିଷୟରେ କହୁଛି। କୈକେୟୀ ନନ୍ଦନ ଶାଳୀନ, ସଭ୍ୟ ଆଉ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁତ୍ର ହେବେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ସେବାରେ ବିତିବ। ଆଉ ୟାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ। ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କ ନାମ ହବ ଭରତ। ରାଜକୁମାର ଭରତଙ୍କର ରାଜକୁମାର ଭରତଙ୍କର ରାଜକୁମାର ଭରତଙ୍କର ରାଜକୁମାର ଭରତଙ୍କର ରାଜକୁମାର ଭରତଙ୍କର ମୋ ପୁତ୍ର ଭରତ, ଯେଭଳି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ସେହିପରି ଦିବ୍ୟ ନାମ। ମହାରାଜ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କୌଶଲ୍ୟା ନନ୍ଦନଙ୍କ ଜାତକ ପଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ବେଦବତୀ, ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ମୋ ଠାରୁ? ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁଛି ପାପୀ। ତୁ ମୋ ଠାରୁ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଛଡେଇ ନେଲୁ,
तारी प्रतिशोध चाहूची मु। केवल एतिकी चाहुछ तुम्हें? ठीक अच्छे, तुमर प्रेमरे विधाता रावण विधिर विधान को किभली बदलई देला देख। देवी, तुमर पिताश्री तुमको भेटिबाकू आसिछंती। पिताश्री, पुत्री, पिताश्री, पिताश्री। पिता पुत्री मिलन हृदय प्रसन्न हो गला। ऋषि कुशध्वज आपण को देखी मते मो पिताश्री स्मरण आसीगला। आज जीवा मात्रे तांको चरण वंदना करिबे। देवी वेदवती, एबी तो तुम हृदय रे मो प्रति शत्रुता भाव नथिबो। तुम्हें मते क्षमा करि देछ। मो धन्य हो गली। एबे मो आज्ञा चाहूची। पिताश्री आपण कुआडे चली जाइथिले, आउ केबे दूर को जिबे नाही। नहीं नहीं प्रिय, एबे तो हमें परस्पर निकटरे अत्यंत निकटरे रहिबा। हे श्री राम, जानिनी काहेकि किंतु चिंता होची मोलो। मो द्वारा आपनकर जातक लिखन करबा बेले भूल हे जाइनी तो। कोठी आपन बाबू? हनुमान, मु एठी अछि। जेबे भक्त मनरे भगवान प्रति पूर्ण विश्वास रही थाए, तेबे कौनसी संदेह रहिबा उचित नुहे। तम मुखरु बाहरी थिबा शब्द द्वारा मो जातकर गठन होईछि। आउ एही कारणरु तार वर्णना सुनी मु स्वयं को जानिबी। अर्थात आजी प्रथम थर हनुमान को दृष्टि रे स्वयं को जानिबे राम राम। पिताश्री, मु आपनक पई बहुत स्वादिष्ट भोजन करिछि। मु एबे नै आसुछि। विष्णु भक्त वेदवती, ए संसार सबुठो पवित्र स्त्री। आज मु तुमठो तुम पवित्रता छड़ई नेबी। पिताश्री, भोजन प्रस्तुत अछि। पिताश्री, आपनको प्रिय खीरी करिछि। चाखी के कहंतु केमिति हेछि। अत्यंत मधुर। खाइबा पूर्वरु आपण स्वाद जानि गले। भोकर व्याकुलता पुत्री अत्यंत दुर्बल हो जाइछि। मो एबे निज हाथ रे खोई दियो। आज्ञा पिताश्री।
तुम स्पर्श मात्रकर अग्निकणा मते अंतःस्थल जाई जळई देउछि। वेदवती पुनश्च थरे मात्र मते निज बाहुबंधन रे नहीं जाओ। तू मो सहित छळना करिछु पापी, छाड़ मते।